आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या गिरायकां खातीर 2025-26 वर्सा खातीर लक्षयित अनुदान चालू दवरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या आनी हाचेर 12,000 कोटी रुपया परस चड देस्पेस येतलो। देशांतल्या सुमार 275 सरकारी आनी सरकारी अनुदानीत तांत्रीक संस्थांक तांत्रीक शिक्षणाची गुणवत्ता सुदारपा खातीर 4,200 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य मेळटलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली। भावा भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो सण म्हळ्यार रक्षाबंधन आज देशभर मनयतात। 19 वर्सां सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत आज 10 भारतीय मुष्टियुद्धपटू भांगरा पदका खातीर खेळटले। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या गिरायकां खातीर 2025-26 वर्सा खातीर लक्षयित अनुदान चालू दवरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या आनी हाचेर 12,000 कोटी रुपया परस चड देस्पेस येतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अध्यक्षते खाला काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय घेतलो। हे येवजणेचो 10 कोटी 33 लाखां परस चड फामिलींक फायदो जाला अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींत मंत्रिमंडळाच्या निर्णया विशीं मिडियाक म्हायती दितना सांगलें। वर्साक 9 रिफील मेरेन दर 14.2 किलो सिलिंडराक 300 रुपया इतलें लक्षयित अनुदान सरकार दितलें। तशेंच IOCL, BPCL आनी HPCL ह्या 3 भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांक 30,000 कोटी रुपयांची भरपाय दिवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। तंत्र शिक्षणांत बहुविशयी शिक्षण आनी संशोधन सुदारणा येवजणे खातीर 4,200 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याक सरकारान मान्यताय दिल्या अशी माहिती वैष्णव हांणी दिली। तंत्रीक शिक्षणांत दर्जो समतान शासन सुदारप हो येवजणेचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें। हे येवजणे अंतर्गत सुमारे 275 सरकारी आनी सरकारी अनुदानीत तांत्रीक संस्थांची निवड करून आदार दिवपाची अपेक्षा आसा। तामिळनाडून 4 लेन मरक्कम पुडुचेरी महामार्ग बांदपाकूय सरकारान मान्यताय दिल्या अशी माहिती वैष्णव हांणी दिली। ह्या प्रकल्पा खातीर वट्ट 2,157 कोटी रुपया खर्च जातलो अशें तांणी सांगलें। ह्या प्रकल्पाक लागून सद्याच्या कॉरिडोरान गर्दी उणी जातली आनी चेन्नय, पुडुचेरी, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम ह्या नेटान वाडपी शारांची गतीशीलता संबंधी गरजो पुराय जातल्यो अशें वैष्णव हांणी मुखार सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली। पुतीन हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांकां युक्रेन संबंदीत ताज्या घडामोडींची म्हायती दिली। प्रधानमंत्री मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांच्या सविस्तर मुल्यांकना बद्दल तांचे उपकार मानले आनी संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणा खातीर भारताच्या दृढ संकल्पाचो पुनरुच्चार केलो। मोदी हांणी ह्या वर्साच्या अखेरेक जावपी 23व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांकां भारत भेटीचें आमंत्रण दिलें। आतां मेरेन आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान 34 कोटी रुपया परस चड येणावळ मेळ्ळ्या। माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी काल राज्यसभेंत ही माहिती दिली। ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळी वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी शिक्षण, भलायकी, पर्यावरण, नवनिर्माण आनी समाज सेवेच्या मळार गुंतिल्ल्या भारतीय नागरिकांची प्रेरणादायक कथा सांगल्यात अशें तांणी सांगलें। देशभरांतले लोक व्हड प्रमाणांत मन की बात आयकतात अशें मुरुगन हांणी म्हळें। YouTube आनी OTT सयत डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेरूय मन की बात आयकुपी लोकांचो आंकडो वाडला अशी माहिती तांणी दिली। भारतीय रेल्वे 720 कोटी परस चड प्रवाशांक परवडपी येरादारी सेवा दिता आनी ताचें भाडें संवसारांत सगळ्यांत उणें आसा अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। काल राज्यसभेंत एका प्रश्नाच्या लेखी जापेन वैष्णव हांणी सांगलें 2023-24 वित्तीय वर्सा प्रवाशांच्या प्रवासाचेर दिल्ले वट्ट अनुदानाची रक्कम 60,466 कोटी रुपया इतली आसा। भारतीय रेल्वे समाजांतल्या सगळ्या घटकांक परवडपी बऱ्या दर्जाची सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें वैष्णव हांणी म्हळें। रेल्वेन सेमी हाय स्पीड वंदे भारत गाडयो सुरू केल्यात अशें तांणी सांगलें। प्रवाशांक चड बरो प्रवास अनुभवप आनी सुदारीत सुरक्षीतताय दिवप हो ताचो हेत आसा। ह्यो सेवा प्रगत सुरक्षा वैशिश्ट्यांनी आनी आधुनीक प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आसा। सध्या भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज इलेक्ट्रीक नेटवर्काचेर 144 वंदे भारत रेल्वे सेवा चालू आसात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भावा भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो सण रक्षाबंधन आज देशभर व्हड उमेदीन मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक रक्षाबंधनाच्यो शुभेच्छा दिल्या. रक्षाबंधनाचो पवित्र सण हो भाव भयणी मदल्या मोग आनी विश्वासाच्या अद्वितीय बंधनाचे प्रतीक अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें की हो सण भारताचो समृद्ध सांस्कृतीक वारसो आनी नैतीक मुल्यां सांबाळपाची संद आसा आनी महिलांच्या हक्कांचें रक्षण करपाचो आनी तांचो आदर करपाचो दरेकल्याचो दृढ निश्चय बळकट करता. केंद्रीय रस्तो येरादारी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी भारताचो लॉजिस्टिक्स ते स्पेस अंदू वर्साच्या अखेर मेरेन उणो जावन 9% इतलो जातलो असो विश्वास उक्तायला. काल नवी दिल्लीन खाजगी खबरां चॅनलान आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत उलयतना गडकरी हांणी देशांतल्या रस्त्यांच्या मुळाव्या साधन सुविधां मदीं जाल्ल्या म्हत्वाच्या सुदारणांक लागून हो देस्पेस उणो जातलो अशें म्हळें. रसद देस्पेसान जाल्ल्या ह्या उणावाक लागून देशाच्या निर्यात क्षेत्राक व्हड उर्बा मेळटली अशें गडकरी हांणी सांगलें. साल दिसंबर तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% आएगी और 9% रोड अच्छे बनने के कारण और निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट 7% से कम होने से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, दुगना हो सकता है और इसका देश की इकोनॉमी को फायदा होगा. ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है इसमें जैसे रोड अच्छे बने हैं, जिसमें टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ी है. तियात्राक युनेस्कोच्या संवसारीक दायजाचो टॅग मेळोवपा खातीर सरकार वावुरतलें अशें गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक आश्वासन दिलें. आमदार अलेक्सियो लॉरेन्सो हांणी मांडिल्ल्या खाजगी थारावांत तियात्राक गोंयची गिरेस्त आनी गतीशील नाट्य परंपरा भारतीय संस्कृतीक अभिव्यक्तीचो एक म्हत्वाचो प्रकार म्हूण औपचारीकपणान मान्यताय दिवपाची गरज आसा आनी ताका अधिकृतपणान मान्यताय मेळोवपाक जाय हाचो भर दिल्लो. स्वातंत्र्य दिसा आदीं देशभक्ती नितळसाण हांचो मेळ घालून हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता ही मोहीम महाराष्ट्रांत सुरू केल्या. पणवेलांतल्या नगरपालिका संस्था सावन हिंगोली, धुळे, जालना आनी भंडारा हांगाच्या गांवगिऱ्या पंचायती मेरेन अधिकारी तिरंगी प्रतिज्ञापत्र, नितळसाण मोहीम आनी भौशीक जागृताय कार्यावळी सयत जायत्या उपक्रमांचें फुडारपण करतात. लडाखान हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग ह्या थीम अंतर्गत काल जंस्कारान खाशेली नितळसाण जागृताय मोहीम जाली. जंस्काराचे उपविभागीय दंडाधिकारी मोहम्मद हसन हांणी 5 बावटो दाखोवन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. फाटल्या म्हयन्यात आधार फेस ऑथेंटिकेशन वरवीं 19,36,00,000 वेव्हारांची नोंद जाल्या. जून म्हयन्याच्या तुळेंत ही वाड 22% आशिल्ल्याचें दिसून येता. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगलें जुलय म्हयन्यात फेस ऑथेंटिकेशन वरवीं आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड 1,22,00,000 मायज वेव्हार एकाच दिसा जाले. हवामान खात्यान आज अरुणाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2-3 दिसांत आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडात खूब पावस पडूं येता. आयच्यान 14 ऑगस्ट मेरेन बिहार, जम्मू काश्मीर आनी लडाख हांगा जायत्या सुवातींनी गडगड आनी जोगला मारपा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं राष्ट्रीय राजधानींच्या जायत्या वाठारांनी आज सकाळीं व्हड प्रमाणात पावस पडलो. 19 वर्सां सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपांत आज आपापले उपांत्य फेरेन जैत मेळोवन बँकॉकांत 7 बायलां सत 10 भारतीय मुष्टियुद्धपटू भांगरा पदका खातीर झुजतले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या गिरायका खातीर 2025-26 वर्सा खातीर लक्षयित अनुदान चालू दवरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ताचेर 12,000 कोटी रुपया परस चड देस्पेस येतलो. देशांतल्या सुमार 275 सरकारी आनी सरकारी अनुदानीत तांत्रीक संस्थांक तांत्रीक शिक्षणाची गुणवत्ता सुदारपा खातीर 4,200 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य मेळटले. भावा भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो सण म्हळ्यार रक्षाबंधन आज देशभर मनयतात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.